Čus, čumíte na televizi Punk a já jsem hrdý na to, že dneska můžu přivítat tady X-Tip. X-Tip jsou nejstarší slovenská punková kapela, je to legenda, československá punková kapela a je to legenda legend. A dali se teďka dokupy znovu, vydali znovu desku Pěkný škaredý den a s troškou nadsázky by se dalo říct, že sestava, ve které teďka hrajou, by se dala pojmenovat jako Miky Mikuška and the Slobodná Evropa, protože všichni ostatní hrajou ve Slobodce. Fucking bastard. Já bych se chtěl zeptat, jak jste dali teďka dokupy ten reunion, prostě... To je otázka na světě. To je teďka otázka na Jerzio. To napadlo mňa a Tuleňa, že kurva tie pesničky toho Exipu sú výborné a prečo to nehrať. Tak sme oslovili Sveťa, ten sa trošku bránil asi pol roka a potom keď sa vypočul, tak akože fajn, že ideme do toho, no, to asi takto vzniklo. A Sveťa sa tak do toho zakúsol, že videl aj tú dosku. Super. Neudáš mikrofón a on bude vyprávať do Však mluví, no. A jaké byly ty počátky toho X-Tipu prostě, nebo počátky jako punku na Slovensku? Všechno bylo v Bratislavě? Byl Tip první, to byl už punk? Ne, Tip bola to ešte študentská kapela, ktorá sa zamerala na to, že bude hrať nejaké kvázi barové zábavy, eventy všetky možné a s českou a slovenskou hudbou, plus nejaké prebraté veci. No ale nás bolo na začiatku 7, klávesy, speváčka, ceckata a 2 gitaristi a no, to bolo také úplne iné. Kúzelník Alexander. Aj ten tam bol, on žongloval. A potom jste udělali punkovou kapelu X-Tip, prostě, jo? A tím to jste byli první, prostě. Nie, potom to skončilo tak, že po jednej skúške, keď sme hrali ešte s Ventilom RG v ich skúšobni v Rovinke, tak gitarista sa rozhodol, že ja idem hrať do skupiny Ventil RG a že tento typ, názov, proste to je moja značka, že ten si beriem so sebou. Mňa v autobuse mi napadlo, že typ, typ, tak to musí byť jedine X-Tip a tam to tak vzniklo. No a tak ty si pamatuješ úplně začátky punku, kdo byl první punkáč na Slovensku? Ví to někdo? To bys mohl vědět. Chuck Norris. Chuck Norris, jo? To jo? Sveťo, hej, ty si kdysi, když jste měli takové ty divoké roky a furt vás brali na výslechy a jaké píčoviny, tak ty si chtěl zrušit jednoho lva u 2 levů nějakým dynamitem? Áno, to je taká príhoda. My sme sedávali u Mamuta, chlapci a jeden taký náš kamarát, on robil v kameňolome a oni tam mali prístup k výbušninám. A oni tie výbušniny aj často využívali, že chodili s nimi na ryby, mi vyprával, že to jebol do jazierka, vybuchlo to, pozbieral ryby a išiel domov, že mal plnú mrazničku. No a tak hneď v rámci mojich anarchistických názorových prúdov, ktoré ma vtedy tak veľmi silne opantávali, ma napadlo, že túto výbušninu by sa dalo... Mi napadlo. On je na gramatiku Miky dosť. Tak mi napadlo, že by sa to dalo využiť aj ináč, jak na lovenie rýb a Nenávidené 2 levy bol taký najlepší cieľ pre mňa, lebo tam sme dostali toľkokrát na piču, koľko sa do nás mestilo a boli sme tam také dvakrát do týždňa bytí. Poznali sme vlastne všetkých bratislavských policajtov, Antony, Sme chodili na Klemensovu, na všetky fizláry, ale 2 levy najčastejšie. Tam bol tam bol Antony, Žabák a títo fizly. Keď ma zobrali na Klemensovu, takže Sidovka z pivárne, strašne veľa odznakov mi pobrali, som išiel na Klemensovu a tam taký sympatický mladý policaj, že nemohli by sme sa nejako dohodnúť, že by si mi tie oznaky vrátili? A že prečo? A že odkiaľ vlastne máte? A hovorím, že z Maďarska. Že Maďarsko to je socialistický blok, že v pohode. A potrebujem tie GBH, Discharge, Sex Pistols a tak. Ja potrebujem tie oznaky späť. Vieš čo, že dobre, ale že donies mi nejaké, aspoň, že atrapy. Tak presne jak je taký ten vrch z piva, ten vrch náčí. Plíšek, no. No.
tak som do toho nakreslil, do takéhoto som nakreslil, normálne, že GBH, GBH, Sex Pistols, som tam donesol asi 15 takýchto vecí, že urobíme teda change. On mi vrátil. A potom bolo, že ako sa ti môžem odvďačiť za to, že ty si mi poskytol takúto láskavosť, že pôjdeme na pivo. Vieš, že dobre. Teraz sme išli na pivo, to bolo ešte, ako sa volá pod Karontorom, taká tá piváreň? Neviem, to je jedno. Áno. Jaká? Bažant pod Carltonom a skočilo to tak, že ale pripravil sa na to, že ja neviem piť pivo normálne, akože čapavé na páde, že ja všetko exujem. Tak došlo pivo, ja som sa tak dvakrát klípol a že bác. Áno, to asi za 6 sekúnd jebol, také a ja plné pivo, že tak dobre, takže ešte raz. Vtedy ma to stalo asi 300 korún, čo boli kúrevské prachy veľké, lebo pivo stalo asi 6 korún. Ale on úplne naštval namlátený a že ty si taký dobrý chalať a ja mám tú vašu muziku tak strašne rád. Tak to je pohoda, konec to bude všechno dobré. Hej, no a ty máš prý sen, že jsi chtěl ještě potřeba s rukou se Stevem Jonesem někdy ze Sex Pistols? Áno. Už se ti to podařilo? Nie, ja som strašne chcel, lebo boli sme na Hodokvase, keď hrali, Slobodná Európa hrala prvý deň a to bolo vlastne, prvý deň hrali Sex Pistols a druhý deň hrali Cypress Hill ako headlinery, že jasné, že Slobodná Európa, že kamoši a tak som došiel za manažerom Slobodnej Európy, hovorím, že musím si podať ruku so Steve Jonesom. Sorry, Mickey, že nie je to možné, že úplne prísne podmienky, že dostať sa na stage sa nedalo. A vtedy bol Steve Jones asi už 60 kg ľahšie, ako je teraz. Ale verím, že sa mi to raz podarí. Verím. Já ti to přeju. To sa mi raz podarí. A ještě se vraťme k tomu. A ja ti ešte chcem k tomu povedať, že on bude... Prepáč. On bude ešte rád, že si s nami môže zahrať tie 3 akordy. Přesně. Lebo také šmatlavé A, ako my traja vieme vpredu zahrať, to vie len on. On a títo dva, Jerzy a Sveďo Korbel. Tak to se podaří. Ještě jsem se chtěl vrátit k tomu útoku. No a jak jsi daleko dostal teda? No, ne, dostal som sa k tomu, že už som bol s ním dohodnutý, že mi to donese do pivárne. A akurát došiel taký, dlho nebolo a potom došiel taký vystrašený do pivárne, že kurva, že mali sme strašný prúser, že prišli nám na to, že nám chýba asi 3 kg dynamitu do piče. A že strašný prúser, že proste, že skrátka už to nikdy nebude možné. Že bude rád, keď ho nezavrú. Vieš, ten chalan, čo tam, nechcem ho menovať. To je jedno, Nechcem ho menovať. A teď si se ptám Tuleně. Hele, ty hraješ v hodně kapelách dobrých. V Slobodce, Zóně, nevím, teďka už asi ne, a teďka v X-Typu. Ale jsi všude možně, jakoby, kde, co bys jako vypíchl nějaký klub nebo akci, která tě fakt jako baví, prostě něco, nějakou trošku scénu podpoř, prosím. Jasné, čo sa týka, dajme tomu Prahy, mesta, tak samozrejme, nehovorím to preto, že hráme aktuálne na sedmičke, že sme po koncerte, ale tá sedmička, to považujem za takú meku týchto klubov, čo sa týka punk rocku. Baví ma, Odravopice ma hodne baví, že to je taký zaujímavý klub. Dajme tomu Vagón je v pohode. No a mimo Prahu, jako... Mimo Prahu strašne mám rád Košický klub Koloseum, ktorý je úplne po piči, že čo fakt robia ľudia, Weigel a Tina sami proste svojpomocne to robia, žiadne dotácie, žiadne štátne prachy, ale fakt to makajú to zo svojich a ten klub stále ide hore, hrávajú tam proste zahraničné kapely, naše kapely. Samozrejme Bratislavský Randall klub, ten mám rád, to je také naše zázemie, kde aj máme skúšebnú, proste, kde skúšame a to sú také, tých klubov je viacej samozrejme, no, ale to sú také top kluby. Koloseum Randall je Popiči. najviac. A Světě, ty si ještě před nějakou dobou se nechal asi, že si chodil v takových různých oblecích a kloboucích a že nesnášáš punkovou image. Jsem rád, že se to změnilo. Ale nie, vieš čo, ja mám také obdobie, no ja ti poviem tak, Keď ti to sluší, ale 1000krát víc. keď sme hrávali ešte, no,
80. rokoch, keby si ma stretol v 83. na ulici, tak som chodil hociak oblečený len nejak pankač. Mal som na nohách kopačky, tesilové nohavice s pukmi, teplákovú bundu a masné vlasy od indulóny. Som si ich mazal indulónov, aby boli masné. A takto som chodil po ulici, takže... No, lebo mne sa nepáčili tie uniformity. No teraz mám síce bundu, ale ako... Mám také obdobie, že sa sem tam tak zbúrim voči tomu. Svete sa dokonca aj maloval v nejakých takých krušnejších obdobiach. Si pamätám, že sa zdobil, že maloval, ruky si maloval vyfarbené a nechty. To si ani ja už nepamätám. Áno, to sme išli, si pamätám do Já Ostravy, si z toho v 90. letech, ne? čo si skoro zrazil toho colníka na colnici, toho českého. Asi mal celé ruky domalované, ksich domalovaný, a že prvé, že to co je? Ste mi skoro zrazil, pane. Že pardon, my ideme do Ostravy na Detonátor Fest. Ty bolo tak piči, A vtedy čo nás prehliadali? No tak Detonátor znám, hele, to bylo na, vole, jak se tam kurva jmenovalo? Ostravě to bylo, že? V Ostravě, nespomenu si, no, v takém lese, jakoby, ne? No. Tak to bola dosť blbá príhoda, no, lebo to sme všeličo prenášali cez hranice. No to bolo, ak to môžem povedať, tak proste Sveťo mal prezervatívu plnú hubu, ja neviem, nejakého hašiše. A všeličo. No ne, nebudeme tu také detaily, a proste no. Jako mi to nevadí, to je, není cenzura. Ne, Tak jo, já myslím si, že jsme u konce. jo. Takže díky za váš čas, sledujte televizi Punk, dejte odběr, jestli se vám to líbilo. Ja by som Miky, ještě ešte- chce něco říct? Že treba počúvať československý rock'n'roll. Dobre? A ja by som na záver ešte, prepáč, že mám také jedno prekvapenie. Som schudol. Teraz neviem, na ktorej ruke to mám. Nie, na druhej. Brujeria! Macetazo sataniko! Brujeria! Hej, tak jo, tohle byl X-Tip a vy jste jedničky. Čau. Čau.
ďalšie kolo, ktoré nebolo